Okay, Tina, vloer joune. Ek wil maar goeienaand almal. Ek wil net die gaste wat ingelok het welkom hier, Christe Wet. Ek sien ons is okay, soos julle kan sien, laas maand se 2 wenfoto's was van Hannes, sy Ford Rangers Racing en dan Toliara Boats van Nick. Ek wil vir julle net herinner, die Suid-Gauteng Kongres wat die 10de September aan die gang is. Dit sluit ook die Suid-Gauteng interklub kompetisie in. Dit besluit, die kompetisie het die 16de Julie gesluit. Foto's is 21 Julie vir Boksburg kamp. Hallo? Ek probeer net die sharing reg kry hierso. Hierdie skerm is nou stak. Kan die mense my hoor? Ek kan jou hoor, maar dit so nou en dan is dit weg. Hallo julle? Ek het gewonder of ek kan as nou weer op die Wil jy die ding sien? Ja. Nee, ons sien nog net al die lede wat ingelok het. Okay. Kyk hierdie. Probeer weer share screen. Ja, dis ek het vreeslik baie goed hier oop, maar okay, daar gaan hy. Okay, daar is hy. Ek kan sien. Ek kan sien. Kan ook sien. Ja, ek kan sien. Kom aan. Tina? Ek probeer, okay, daar kom hy nou by my op. Dankie Nick. Soos ek gesê het, die Suid-Gauteng Streekskongres gebeur die 10de September. Brandpunt is gevra om hierdie kongres te reël hierdie jaar. Streeks interklub kompetisie gebeur dieselfde tyd. Dit bestaan uit klubs in die suidelike Gauteng streek. Die kom die 16de gesluit. Ons het die foto's die 21ste Julie vir Boksburg Kamera Klub gegee vir beoordeling. Ons moes 'n klub buite die streek kies om vir ons die beoordeling te doen. Die beoordeling en verwerking van die uitslae is ek besig mee. Sodra klaar is, sal ek dit vir Johan Brits stuur. Dis ons streeks bestuurder vir goedkeuring. Daar was altesaame 525 foto's gewees en 13 IV's. Sodra Johan Brits die goedkeuring gee, dan gaan ek hulp van Portie nodig kry om vir die gravering van die trofees en die medaljes. Dit vat so 2 na 3 weke en dan moet ons sertifikate maak. Dit bestaan uit die beste klub kry 'n wisseltrofee, dan die beste senior en junior kry 'n PSSA bronsmedalje en dan die beste Ivy kry 'n wisseltrofee en dan is daar 'n best sertifikaat vir die beste mini reeks en dan sertifikate vir die beste 15 beste seniors en 15 beste juniors. Soos julle kan sien, daar is die advertensie wat ons uitgestuur het. So ek wil graag vra die wat nie nog nie hulle sitplek geboek het nie, asseblief doen so. Enige een is welkom, dis nie noodwendig
lede van die klub nie. Dit sal gebeur by Kliprivier Country Estate, tussen Meyerton en 3 Riviere in Vereniging se kant. Hier van Alberton is dit so 40-45 kilometer, so dit is daarom nie te ver nie. Okay, Nick? Ons volgende Ja, ek gaan net klubaand is dat die 9 Augustus. Ek gaan net 'n kansie. Okay. Is weer weg. Hy wil nie blaai as hy op is. Vir een of ander rede. As sy. Ek weet nie of hy nou wys nie. Maar dat ons net gaan kyk. Daar is hy. Nog seer? Hy hoor daar toe is. Ek sien nou die notoskerm van jou voorlegger, maar nie die hoofding nie. O, sien jy die een met die baie goedjies? Ja. O, okay. Gedeeltelik jou Windows agtergrond. Okay, ek weet stop so. Here we go. Sy. Okay, dan die volgende klubaand is 9 Augustus. Die tema 9 Augustus is die tweede Dinsdag van die maand. Tema is 'n bruggie oor 'n rivier of 'n stroompie water. Die volgende selfveraand is 23 Augustus, dis die 4de Dinsdag van die maand. Diere of mense oë, en dan hang af van Nick nou vir die Michael se praatjie 'n bietjie insig gee oor wit en swart fotografie, en dan sal ons oorgaan na die beoordeling van ons fotos hieraan. Gaan jy vanaand die wit en swart fotografie doen? Net vir die wat ingeskakel het, soos ek verstaan, ja. Ja, Dan net om vir die gaste te sê, die foto's kom op, en dan sal 'n skorkaart opkom, en almal mag deelneem, en dan 'n punt kies, die foto skorkaart, maksimum 15. 15 is 'n baie goeie foto. Nick sal in die agtergrond dan die gemiddeld uitwerk, en dan vir die foto die gemiddelde punt gee. Ons sal dit alles op die skerm kan sien. Aan die einde van die dag, van die aand, sal Nick vir ons wys wie is die hoogste skoor onder die tema, en dan wie is die hoogste skoor onder die ope. So die lede skryf 1 foto in onder die tema, en hy mag 2 fotos onder die ope inskryf. Okay, ek gaan oorgee aan jou, Nick en Michael. Okay, ek wil net byvoeg by jou laaste punt, net om seker te maak. Ons stem nie vir ons eie fotos nie. So as ons 9 is wat deelneem, wil ek net 8 stemme sien inkom. Ek weet nie of almal dit so doen nie, maar net vir 'n bietjie housekeeping deel ek dit met julle. Okay, moet ek nou moet ek die skerm vir jou gee, Michael? Jy kan. Okay, dan moet ek use share screen options, nee? Multiple, waar is hy? Jy kan hom kry? Ja, ek sien hom hierso. Kan almal sien? Ja. Ja, sien. Okay, so
I was asked to talk a little bit about black and white photography. Soos oor gekom het, dit sal in Engels plaasvind, weens die terme wat binne die goed gebruik word, fotografiese terme. Baie welkom aan Chris, wat spesiaal ingebel het. Ek hoop ek kan jou verwagtinge volmaak. Baie dankie. Yeah, I jotted together something basic. It's not comprehensive enough, I think, but it touches the basics. Yeah, let me start. So, black and white or monochrome photography. The definition, I looked around at Wikipedia a bit, like I did with my last presentation about the abstracts. And monochrome photography is a photography where each position on an image can record and show a different amount of light, but not a different hue. It's limited to black and white, from the very darks to the very bright whites. And in between, covering shades of neutral gray. Yeah. Other hues besides gray, such as sepia, cyan, blue, or brown, can also be used in monochrome. It remains a monochrome by doing so. And monochrome in the modern contemporary world, against what it was used initially, there was nothing else available than black and white photography by means of silver. In the modern world, the monochrome photography is mostly used for artistic purposes and to bring a certain mood or content across, and limited to certain technical imaging applications, rather than for the visually accurate reproduction or representation of the scenes or subjects. It is therefore that it's more interpretive and less realistic, although, as I said before, in the past it was the only means to record something. But nowadays there's a different momentum to it, because by the removing of the color information, we can concentrate more on the content and what is about to be expressed. For everyone who's getting this PDF document later from Diane, there will be an update. I added another slide after I sent the first one out, and the source is Wikipedia. So if you click on that link in your PDF file that you receive by mail, you will be able to see more information. How do we do monos? Yeah, so as already a little bit indicated, we remove the color information and concentrate on the abstraction. That's what it is. You removing something out of an image, you applying some sort of abstraction. Thus using the shadow and light to display, accentuate, and transform the content, meaning, and mood of an image. Having that said, so we're concentrating on light and shadow as the word photography initially was defined, you playing with light and shadow. It requires the understanding how colors react to grayscale tones in order to produce the light and shadows as the mean design elements of an image. So having that said, sometimes we use sophisticated post-processing software, and there is this wonderful black and white button conversion button that gives a good indication, but it's by far not enough. So we need to work on how to remove the color information in such a way that your image actually wins on expression, on presentation, and on visual content. Removing the color information with most DSLRs is already possible in camera while you are shooting. So shooting RAW is the best way of doing that, as the color information will be retained should we later decide to use it. It also helps to make corrections on elements which the set camera profile failed to convert to our satisfaction.
A lot of DSLRs have that feature built in. You can switch your back display on your screen to picture style black and white. And some of the newer cameras even allow to apply different styles and even simulate a filter that would have been under normal circumstances in front of your camera. Bringing out certain gray tones can be even done with color filters direct on the lens, as I said just now. In camera, we have the mono in camera styles. I don't know if the bridge camera is supported, but Nikon, Canon, and Sony, Fuji, they all support it. You choose the picture style monochrome, and then you can even apply a toning effect depending on your camera model, and you can apply a filter effect. Here we see the example of red, which traditionally, when shooting portraits, softens the skin a bit. So, but when you shoot in JPEG, the picture style actually is applied to the image file. So in other words, when you downloaded the image from the camera or from the memory card, the file will only contain the black and white image. Much to the contrary of shooting in RAW mode, where the picture style is applied for display purposes only. So in other words, you see the black and white image at the back of your camera because you applied picture mono style, but because you're shooting RAW, all the color information is still there and can be set back to color if you decide not to go for the monochrome, but rather for the color version. That is the benefit of shooting in RAW, and at the same time having some sort of control image at the back of your screen, how the black and white would come out, because what we're looking for is clear separation of light and shadow with which we actually design the content of our image. Brings us to a little bit more technicality behind shooting black and white. We're removing the colors. We're removing color information. Now let's, for example, we have 4 blocks, red, green, blue, and yellow. And we have those 4 blocks with full luminosity. So in other words, not halfway red, not halfway green, all colors full up. And then we reduce the saturation to 0, then you will get to the second block, which represents all 4 blocks as 50% gray, because we removed the saturation. Then there is the standard filter in Photoshop for black and white. So if you hit that standard button, which is not a good thing, then Photoshop does what you see in the third group of the 4 blocks, where you can see Photoshop treats red and green, converting to black and white almost equally. It is a little bit darker, but it almost gives you between 50 and 60% gray. And the blue is slightly subdued and the yellow is slightly lifted. Now, I actually have prepared to show you these different colors in Photoshop. If you want to, I can switch over quickly. Then we can actually show you what is happening. Yeah. Is it all right? Yeah. Okay. Yes, please. Right. So can you see the 4 blocks? Yeah. Right. I prepared them. Don't worry about these layers at the bottom here. And now if I apply the standard, if I take the saturation completely out of those blocks, you won't be even able to see the blocks text. Gone. Mm-hmm. So we see 4 50% gray blocks. Okay, now switch it over again. Now we get to a filter that Photoshop offers us if we press the default black and white layer, which is here. Can you see it? Mm-hmm.
So if we press that and we don't change anything, we will get this. All right. Then Photoshop has a couple of built-in filters, like you can see in the next slide. We have a green filter, we have a high contrast red filter, we have a high contrast blue filter, and a yellow filter. Just to name a few. There are much more to choose from. Going back, so you would see that going for the blue filter. This is the preset from Photoshop sitting on the blue filter. You can see the blues and the cyans are moved up, while the greens, yellows, and reds are left at 0. But as I said, you get plenty more filters. I'm just touching the basic ones. So if we switch on the blue filter, what does the blue filter do? It makes the color blue appear as the brightest in your image, or all the blue tones makes them appear the brightest. So what should we expect? So if I press this button, you should expect the blue square to be fairly bright while the others aren't. So let's check it out. Right, so blue indeed is the brightest block here, because the blue filter has cyan and blues cranked up to 110, while the others remained at 0. Okay. Now, let's try a green filter. The filters in general work best if you apply them to bring out complementary colors, like blue and yellow are complementary colors, and red and green are also complementary colors. So if we apply a green filter, then green should be the brightest displayed and all the others should be darker. Let's try this out. So blue is almost not displayed at all, turns to black, whereas red is treated almost 50% gray. You can't even read the text that's on there. Green itself is lifted, and yellow, depending on the sort of green you're using, is even brighter. Next one is the yellow filter. As with the previous ones, if I press the yellow filter, the yellow will be the brightest one, while all the others are darker. To the extent, because blue and yellow are complementary colors, that blue is completely extinct from the display, showing mere black. And then you get the same for the red filter, where the red is the brightest and the yellow is the brightest, because the red filter definition has the yellow and the reds in terms of luminosity completely cranked up, while the others are subdued or even in a minus, like cyan. So this is what Photoshop very basically offers to you, how you can play with your filters. And it goes without saying, you can apply more than one black and white filter in one area of the image. Let me switch back to my presentation. I think we talked about this. So even also I explained how they react. Now it's up to us how to bring it out and what to use it for and when. For demonstration purposes, I took an image of mine and I hit the standard black and white button, and when what you see to the left, it does a black and white conversion, but it's rather dull and it's a little bit flat. So what we actually want to see is, or what I had in mind is to increase the greens of the grass and the low growth on the ground where the cows are grazing, at the same time darkening the sky even more to make the clouds appear more dramatic. So I used a yellow filter, as yellow is the complementary color to blue.
So when I applied it, it will darken the sky even further and brighten the grass at the same time. So what you can see here, and if there is yellow in the rocks or some orange tones, they will be lifted as well. You can see it here nicely. There, it's all gray. There's almost no separation. Sorry. And on the grass, the same applies. There are some green tones in here and some yellows. So if you apply a yellow filter, you lift them. You might ask why it's not applying to the right-hand side. I excluded that deliberately to have a bit of a flow. Yeah, now the question is, how can we use these black and white conversion filters in our images? As I explained just now, in landscape images, we can use a yellow or orange filter to darken the sky or to brighten the grass in the bush, which then stand in nice contrast to each other. In portrait images, we can use an orange or slight red filter to make the skin appear more soft, even making small blemishes invisible. Sometimes makeup disappears, you touch it during shooting or whatever, the model touches itself, and then you get the normal skin tone next to the makeup skin tone. And if you intend of shooting black and whites, you can try it yourself. If you apply a little orange filter or red filter in your camera, then you can even see there is a very nice appearance of the skin tones. Using a cyan or a blue filter on the portraits makes the skin texture even more stand out, as blue or cyan are the complementary colors of your normal orangey skin tone. And it makes weathered or aged faces even more textured. You can also use it to darken the lips in a portrait. We can use a cyan filter and then applying the mask only to the lips. Or if you really want to bring out the best in your image, depending on what you want to portray, where the shadows and the lines should be, you can have multiple black and white layers where each can bring out what we want to stand out. Or in architecture, we could use black and white filters to emphasize on strong geometrical lines, or filter in such a way that disturbing lines have less influence on the resulting black and white conversion. For that, I'm quickly switching back to my filtering here, making lines disappear that are the same color range. So what we do is this, not to the full extent, but to make these lines that are actually disturbing in our image be less prominent. Right, so now we're coming to some examples. It was a street shot done in Johannesburg, and I wanted to convert it to black and white, but make the person stand out more. So I used multiple black and white filters to, obviously one of them being a red filter to concentrate on the person, but not applying the red filter to the faces in the background, otherwise they would be brightened up as well. And then I used another one to where actually, in addition to the filter, I put the luminosity down to get rid of the corrugated wall as prominent as it was. And then by doing so, concentrating on the person who's doing there. Here, another example of 3 images, what different filters do to an image. On the left-hand side, we have the original. On the middle, we have a red filter, which together with yellow is complementary to blue. So it will darken the blue tremendously and make the clouds stand out nice and dramatically. While at the same time, all the yellow or red tones that are on the grass, because it's not solid green, will be lifted to create that nice backdrop for the cars to stand on. Now, the third one is I apply the blue filter. What does it do? Okay, the clouds are white already. So what the blue filter does, it lifts the blue's luminosity almost unrecognizable. So we even see the texture of the clouds are fading away here.
and because the cows have some sort of reddish brown tone in them, they will be additionally darkened. So does the green. Just to give you an idea what different filters mean. Now, we also spoke about mono on portraits. So as you can see, the original image left alone in color as it was, the fan held in the hand by the model is pretty busy and may distract from the model's expression. So I converted it to black and white to take that away and concentrate more on the model's expression. But that to me appeared a little bit cold. So, as initially said, mono is not limited to black and white. It is also considered still as mono if the whole image is uniquely toned throughout. So in this case, on our third image here, you got tones that reach from absolutely black over mid-tone range, copper toned to the brightest in the lace of the fan or on the hair. Reason why I did that, it gives a more soft appearance to the model, and it might create a nostalgic vintage scene. Okay. And the last one, another example, because it contains so many different colors, especially the ones we were talking about in terms of the filtering. So I created from the original one with a green filter, a red filter, and a blue filter, whereas the red and the blue filter show the most distinctive contrast on them, either to darken the blue areas with a red filter or to brighten the blue areas, with a blue filter. Whereas the green gives us a more broad overview of all the tones without filtering certain lines out. And that is my short presentation. Anything else? It applies to us, how we're going to use it. Any questions? Thank you very much, Michael. Just one issue, and that is that in the salon descriptions, it's only tones of gray and white, gray, black and white that's allowable. So the sepias, etc., doesn't fall in that category, or am I reading that wrong? Let me go back. Depends on the salon. It depends on the salon. Read this at the bottom. Solidly toning an image will still go as monochrome, while some salon descriptions allows specifically for explicit black and white only. So you need to read the description. Yeah. Okay. Because most of them that I've read actually says it must be black, white, or shades of gray. And then when I was still a complete rookie, my first lesson was that judges will be looking for an absolute black and an absolute white. But I suspect, I don't know, that you guys know more than that. What would you Jap people say? I found it irritating because sometimes you have a description in the salons that says monochrome. It says monochrome, not black and white. I read that before. It says monochrome. Color images will be disqualified. Now they bring another definition in of saying color images. What they mean actually is if they contain any color other than black and white, they will be disqualified. But such a formulation as such is already wrong. Because if they have a category that says monochrome, and then they specify color images will be disqualified, you can still submit a monochrome sepia and they shouldn't disqualify you. If they do, then they start arguing with it, but for the mere reason that they haven't put down the correct description. That is my point. I had many occasions, but the judge's decision is final, whatever. So I had at least 6 occasions where I questioned it, and I got back with a snotty answer. Oh,
Okay. Yep. I think the Wikipedia description is probably spot on. So, Yep. but yeah, like you say, it's the judges' opinion is what matters at that time. Okay, It's thank you. I'm done. Okay. Any other questions? Ja, Michael, ons wys hoe om 'n single tone hoe om 'n foto te verander in 'n single tone foto. Single tone meaning being toned, not black and white. Ja, wel nou nie noodwendig sepia nie, enige ander kleur, maar wat net 'n single tone het. Okay. Kom eens kyk, het ek hom oop. Okay. I got this one open. Do you prefer portrait? Ja, maar ek maar net nie, vinnig sien hoe doen 'n mens dit. Just run through the Okay. workflow. What you could do, you could say, okay, I want a black and white. So you have your original layer, your original image on there, and then you say you want the black and white. And if you press that button, then Photoshop does it by standard. So in other words, it pulls the blue down a bit, the cyans are a bit up, the greens and the reds are almost left alone. They hold the same value, meaning they will create a gray, more or less 50% gray. Now the fun starts here. If you just press that button, that's just not enough. So we had this nice, I'm switching it off, we had this nice dynamic background of the nearing thunderstorm in the late afternoon. So you want to do something with it. So I'm switching it back on. So now I'm playing around. I know blue is the complementary color of yellow. So if I want to make my blue nice and dark, I have to reduce its luminosity even more. So I'm putting it down. You see that? Can you see it? Yeah. Okay. Sometimes you get tonal fractions in the sky because the sky does not only consist of blues. So you put the cyans down a little bit as well. And then you have this nice grassland in the foreground and the zebra on it. So you wanna lift that a bit to create that nice contrast. So I'm gonna go there and I'm putting the yellows up, whatever yellow is in that grass left. And I'm going to pull the reds a bit up to even emphasize it more. And if I want to have some green left in the foliage of the leaves, of the shrubs and bushes, I can try to put the yellows a bit, the greens a bit up. And what you see then, I'm putting it up and down so you can see it. The tips of the greens of the fresh leaves of the bush also comes up and creates some texture. Never. I think I'd like to rephrase my question because this ends up as different shades of gray. How would you go about taking that same picture and turning it into shades of blue, for instance? That's easy. There's a button here that's called tint. And then you click on that button and then you select a color you want to tint it with. So if you want it blue, it makes it look cold. So we go into the blue tone areas and we tint it slightly blue. So now you have almost a Selene conversion, they called it the older days. You see that? Got it. Thank you very much. Okay. So, yeah. Good. Anything else? Very good. Thanks, Michael. Thank you. What I did here with a horse, I had multiple black and white filters to bring the best out of two worlds and to make the sky even look more dramatic. So that layer I just created now for illustration purposes. So that was actually my final end result in black and white. From here to the top. Okay, anything else? Right. No, thanks. Thank you, Michael.
I might have to add what you're doing here now, or what I tried to explain in Photoshop. The old guys that are still familiar with developing silver paper and what have you, in the black and white days, we actually used to screw filters in front of our lenses to achieve the same effect. So I would put a yellow filter on a black and white film and photographing a beach scene with some decoration clouds in the background and a perfect blue sky. That blue sky will just pop because it gets darkened by the yellow filter. So it's the same thing, the same principle. All right. Okay. Ek's happy. Dankie. Stop sharing. If there's Ah, no maybe. more, yes, then please, yeah, you can. Dankie Michael. Alrighty, plezier. Goed, dan kan ons maar aangaan met top. En ons gaan nou begin met die foto's. Ons gaan eers die open doen. Ons gaan net. Ag Hannes, sal jy net die mense se name uitroep wat moet beoordeel? Ek en Tina share 'n komputer hierso. Ja, Bogarts. Ek gaan nie Diane, stem nie, Tina sal stem alleen. Ek wil net hê iemand moet sê, okay, volgende jou weet. die beurt. Okay. Jy doen dit mos altyd, Diane. Jy's Ja, maar ek kan nou nie praat nie, ek sit hier agter by Tina. Okay, net screen. Reg. So daar is ons eerste foto. Ek wil nou net die net gou kry dit dan weer reg. Daai dan maak. Nou die Paul share moet julle nie so maar ek wil nou net die regte klein Ek sal dit weet. ding sien. Hier is hy. Daar is hy, kan julle hom sien? Nog nie. Ja, Okay, so die foto se naam is Rock Tree. Okay. As julle daar vir my kan punte gee. There we go. Sien jy die polie oor daar sien ons? Ja, Dan kan jy sommer gou geraak vir ons sê Dan. Kyk, 2, 4, 6, 8 mense wat gestem het. Okay. Okay, ek wil net sien wie almal ek dink kom ons gee vir Karen hierdie ene. Hy dis reg. Dis 'n baie mooi interessante foto hierdie. Ek dink as jy mooi kyk, sal jy sien dis 'n gesig met 'n mond en 'n neus en 'n oog met die boom wat daar uitsteek daar by sy neus se kant. So dit is baie mooi raak gesien met iemand se handtekening nogal so ewe op die klippe wat nou nie baie mooi is om dit te doen nie. Maar dit is baie goed raak gesien. Die kleur van die klip wat mooi warm is. Die ding is mooi in fokus. Kontras bietjie met die boom daar. Nou ja, dis 'n mooi, dit vertel 'n storie. Okay, en dit kry 11. En dit kom die ding se naam mee bo. Vir een of ander rede kom die outeur se naam nou nie op nie, maar dit is Judy se foto. En dit het dan 11. Nou eers hierdie nou 'n kleiner kry op die manier. As hy die volgende een se naam is
Tana room service. Hannes, kan jy die aanvat? Nie so mooi soos my vis en chips foto nie, maar dit is 'n mooi foto. Hou van die klere in die foto. Ek het my skerm, dalk my oor, lyk hy nie heeltemal skerp nie, maar ek dink nog steeds hy's skerp genoeg in my opinie, dink ek. Maak my net honger, maar ja, ek dink sy my foto, ek kan nie veel sê om te verbeter net. Goed gedoen. Okay, ek probeer die Paul Lounge. Lekker. Die Lounge Paul. Sorry, Nick, there it is. Okay, sorry. Do you have time to have a look? Okay, done. Net gou hier kontak. Ja. Die oogies nooi jou uit om iets daarvan te vat eintlik. Dit is hoe lekker dit lyk. Ek kan die palm nou net weggaan. Goed. Dis 'n 12. En dit is my foto. Die volgende een, Eigenlijk. okay. Hier is nog 'n klein agtery. Ja. Shepston tuine. Shepston tuine. Gert, kan jy hierdie een vir ons doen asseblief? Ja, dis vir my 'n baie mooi foto. Ek hou van daai paadjie wat afkom met die trappe. Dit bring my oog af hier onder na die lug toe. Dit is 'n baie mooi komposisie vir my. Wel gedaan. So, julle het nou gestem, né? Ja, klopt. Ek het 'n derde skerm nodig, ek sweer. Wat ek hier nog groot maak, jy. Ja. Dit aan die gang is, kan ek net sê ek hou van die manier wat die foto skerp is van voor tot heel agter. Is nogal iets waarmee selfoon goed is, ja. Nogal. Cool. Goed, voor Shepston tuine. En dit is Diane se foto. 11. Right. En die volgende ene. Miskien die beste om so te maak. Kleerseisoen. Kleerseisoen. Chris, sal jy hom vir ons kan hanteer? Chris de Wet, ekker. Ja, jy. Ek het van die foto, ek het onmiddellik gedink, dis kleurvol, het vat jou oog in. Ek hou van, daar is toch 'n bietjie amper van abstraktheid in die gedeeltes daarvan, en die mense is in die linkerkantstoek onder waarvan ek hou, en ek hou baie van die kleure, en ek sal so 'n skoor gou gee, as dit klaar submit. Ek het die eerste keer dat ek nou stem. Nee, ek dink is 'n pragtige foto. Ek hou baie daarvan. Ek het onmiddellik daarvan gehou toe ek sien dit, en ook die
sambrele wat half rye in vorm en dan 'n bietjie aan die agterkant, nou nie sê verdwaal nie, maar dan 'n bietjie soort van intrek en jou soontoe vat. So ek dink jou oog gaan reguit, jy sien die sambrele raak, maar jou oog gaan onmiddellik daar links agterna toe heen. Skerpheid, jy kan amper sê hy's amper nie oorskerp, maar ek dink hy moet so skerp wees vir hierdie tipe foto. Ek dink is 'n baie mooi foto. Daar's ietsie van amper van 'n potlood skets in dit vir my, wat dit vir my baie interessant maak. Dit maak vir my interessant ook hoe dit gedoen is. Dit is baie goed gedoen, dink ek. Sy, dankie. Kleerseisoen en dit is Tino se foto. Dankie Chris. Goed gedoen. Eers keer in my lewe het ek 'n foto beoordeel so terloops. My mors dood Ja, skrik. jy het baie goed gedoen hoor. Moenie skrik nie, dit kom met tyd. Alles reg. So, hierdie een se naam is, hy vra vir brood. Michael, kan jy die een vir ons doen asseblief? Ja. Ja, jy word onmiddellik na die persoon toe getrek. Oogkontak is goed. Dit blyk asof dit effens 'n bietjie te lig is. Ek hou van die skaduwee wat nog met sy stokkie op sy voorbytjie daar neerslaan. Persoonlik, minder 'n persoonlike gevoel, die prentjie kan maklik op sy eie staan. Hy het nie daai rampie nodig. Teendeel, die rampie as gevolg van die wit driehoeke wat ontstaan onder in bo, trek 'n bietjie aandag af. Hy staan maklik op sy eie vir 10 hoë punte. Dis werklik goed gedoen. Knap gedaan. Okay. Ek net seker maak. 4 is reg. Okay, dis Karen se foto. Baie goed, Colin. Dankie. Okay. Volgende een se naam is meteoriete in die hemelruim. Trevor, are you there? Can you Yes, help I us am. with, can you help with this one? Sure. Ooh. Gosh, this is fantastic. I just want to school. This is, in my mind, you've got the ideal situation, and the subject matter is not complicated. It's very easy to see that you got these bubbles or curves or whatever you want to call it Trevor, on a brain. Yes, I'm here. Trevor, the image is called meteoriete in hemelruim. Ja, Meteors in the heaven. meteorites in die hemel, ja, in Okay. the sky. Okay, Okay. sorry. No. When I look at this, listen to the title, that makes a lot of sense, because the meteorites, there's a hang of a lot of meteorites coming through, and it's well focused and excellent, and your whole eye is not dispersed by the different things around it. You concentrate on one, and they're all the same. So it's a very, very good photograph. Well thought out, well spotted. Elsa. Okay, dis 11 en dit is Johan Potgieter. Wat is se foto? Wow. Baie geluk, Pottie. I'm impressed. Ja. You signed off? Ja. You signed off. Ek moes van iets los.
Okay, dan het ons berg naby Voriesberg. Karen, kan jy maar vir ons hanteer? Ja, sekerlik. Ek weet nie of ek my verbeel nie, maar het lyk vir my 'n bietjie geblur is hier aan die voorkant. Is dit net ek, my skerm? Hy is geblur. Dit is, Ja, hy is geblur. ja. Okay. Maar verder is dit 'n baie mooi foto. Ek hou van die lig, die wolke, die kleur van die wolke. Dit lyk of dit so ysig kan wees. Dit lyk so of die Vrystaatse vlakte kan wees, ek weet nie. Die spesifieke berg wat hulle daar uitlig, wie se foto dit ook al is, is 'n baie interessante spits kop daai. Dit is 'n baie mooi kleur van die dag. Nou ja, dit is 'n mooi foto. Dit lyk of mense 'n tekening, of mense dit 'n kunswerk daarvan kan maak. Dankie. Ek het net 4 stemme hierso. 5. Ik heb gestuurd. Ek sien net 5. Net 5. In feite, ek sien net, ja, ek sien 5. Potties af, hy laat weet die syne is sleg en kan dit af. Okay. Goed, dan is die dit is aan 'n 11 en dit is, wat is die ene? Dis Hannes se foto. Mooi Hannes. Scory in the middle, that like this lentil is baie nice. Maar hy is 'n bietjie sag op die oog. Die wolke is ook cool. En dit was woeskoud. En Karen glorie. is terug. Volgende se naam is Amfitheater. En Hannes, kan jy hom vat? Jy vra so mooi. Ek dink sy baie mooi foto. Ek hou van hoe hierdie klippe jou inlei na die middel van die foto. Wag, ek moet gou skoor wat daar. Dat jy invat na die berg agter toe en dan daarvan af die mooi blou wolke toe. My enigste ding wat ek kan aanbeveel is miskien die kontras bietjie opjaag om die bietjie kleur bietjie meer uit te bring, maar andersins baie mooi foto. Ons sy 6 stemme. En dit. Goed, ons volgende ene is Lost Tree Trunk. Die oukie net so weggaan, daar is Jy het hy. nie gesê wie se foto was daai nie. Het ek nie, Amfitheaters. Ek sal nou sê. Myne, Michael. O, dis so 'n mooi foto. Dis baie mooi, Michael. Sorry Michael. No problem. Okay, daar is die volgende ene, The Lost Tree Trunk. Gert, kan ek jou vra om te hanteer? Wie? Gert. Gert. Ja, baie mooi foto. Ek hou van die manier wat die stomp ook mens intrek na die middel van die foto en dan dit lei eintlik na daai wit gebleikte bos in die middel. So die foto's zijn net 'n bietjie duinserig, ek weet nie so 'n bietjie kon die huis nie, maar dis my baie mooi foto.
Feistel, ja. En hierdie ene is ongelukkig net 'n 10 So. en dis Judy Joubert se foto. Goed, Ekskuus tog, peekaboo. Chris, kan ek jou vra asseblief? Ja, seker die fokus lyk vir my goed. Van vooraf tot agter is dit regs agter miskien heeltemal sterk nie. Ek dink die fokus is heeltemal goed, die exposure. Ekskuus ek net die scorecard wegvat, ek kan nie sien nie. Die exposure lyk vir my goed, dis 'n mooi foto, die komposisie waar sy geplaas is, lyk goed. Dis interessant, dit vertel so 'n bietjie van 'n storie, dit lyk of sy om die borsloer. Die spoor gemis, dit was so vinnig. Of sy iets kan hulle afneem nie, of wat is, maar sy kyk, dit lyk interessant hoe sy uitloer daar. Dit het 'n bietjie impak, die aksie wat sy daar het. Ek dink dit is heeltemal 'n mooi foto. Ek is nie seker of mense dalk bo of onder 'n bietjie kon gekrop het nie, maar verder lyk dit vir my goed. Ek wil net weer die Paul launch. Ek gaan hom relaunch, want ek kom te veel afhaal. Okay. Dankie. Het hom. Okay, ons het 6 stemme daar. Sy. Dis 10 vir my. Die volgende een gaan wees Sunrise van Diane. Ek moes jou naam sê, sorry. Okay. Vergeet nie. Sunrise. Waar is hy? Gaan vir Michael vra. Michael, is dit okay? Ja, sure. Net kyk dat ek nie die bal mis nie, terwyl ek na die prentjie kyk. Okay, pulling is done. Het is so 'n mooi toneel. Daar's nog lig in die perde van in die oogies van die perde. Kyk na jou toe. Al kom die lig van die ander kant, so dit moet nog ergens 'n ander ligbron wees. Die blou en die geel meng mooi. Die wolke het 'n sag voorkoms, maar nog steeds tekstuur. Wat dit vir my is alles die perde se koppe is in die vloei met die halfdiagonaal wat uiteindelik na die son toe lei. Wat regtig 'n bietjie aftrek is die arm safety notice, die wit bord. As jy, ek weet nie, die letters uithaal of wat ook al, het trek onmiddellik jou aandag, want dit staan tussen die twee plekke. Maar anders is dit 'n baie goeie foto. Ek hou regtig daarvan. So dit was Sunrise en dis Diane se foto. Die volgende is die pink angeliere. Trevor, can you manage this one? It's Cindy. Did you get the name? Pink Angeliere? Pink
Carnations. Oh, I'm just looking at this is actually a very good photograph in the sense that it's what I call a still life, in my opinion. But your attention is drawn right to the subject matter, and the green flower with the red carnations or pink carnations on the boundary, with the vase in the middle, and it's the vigneting has been done very well and is lit up very well. Nice photograph. Thank you. okay, pink en 'n lere 11 en dis Tino se foto. Thank you, Trevor. Het your style op. Volgende een is in die spreekkamer. Gert, kan ek vir jou vra? Ja, hierdie gaan vir my 'n bietjie 'n challenge wees. Dit is baie mooi. Ek hou van die manier wat die voorste roos die senterpunt is van die foto. Dit is my bietjie snaaks dat die agterste rose uit fokus uit vir 'n selfoon. Maar dit gaan is amper 'n makrofoto. So ek sou sê all in all is baie goed. Dankie. Dis eintlik eerder sê close-up. Stemme. 10 en werk. So dis in die spreekkamer en dit is Karen se foto. Okay. Volgende Baie 11 hierdie aand, hè? Wow, dis eintlik 'n baie mooi foto. Ek het flowering. net baie aandag gegee aan die verwerking van hierdie voorste blom. Om nou eerlik te wees, ek het baie goeders aan hom gepeter. Dis miskien hoekom die res van die foto's so afgewater lyk. Lyk heeltemal mooi. Is goed gedoen. Okay. Okay, ja, as ons volgende ene, sy naam is Flowering Kuil. Kan ek vir Hannes vra? Dis cool, so ek kan nie naby genoeg aan cool, so ek kan nie goeie punt kry nie. Ekskuus. Ek hou van die komposisie, is baie goed. Ek hou van daai pers kleure wat dit saamstel met die blou, dit lyk mooi. Net hier in die regterkant my bietjie plaas, die witte is bietjie uitgebrand, soos jy bietjie die highlights terugtrek, die exposure effens dat ek so 'n baie mooi foto maak. Maar nogtans, redelik goed soos hy is. Dankie. Flowering Kuil. En dit is Johan Potgietersen. Reg, die volgende een. Beautiful Beulah. Kan ek vir Chris vra asseblief? Ek hou van die komposisie. Die oë kan dalk 'n bietjie skerper gewees het, ek is nie heeltemal seker daarvan nie. Die hand waar die hand staan of sit hoe sy op haar hand lê, is goed. Miskien is die Dutch and Burn die gesig nie heeltemal na behore gedoen nie, maar heel waarskynlik lyk dit van die lig kom van voor af, so dis baie moeilik, dis nie daar kantlig is nie, ek sien aan die linkerkant is so 'n bietjie.
as jy na die vinger kyk, lyk die lig regs bo, miskien vanaand nog kom hy gooi skade weer daar. Maar ek dink is 'n mooi komposisie, die kleure werk mooi. En ek wonder hoe sou dit gelyk het as die agtergrond dalk net 'n bietjie meer geblur was en nie heeltemal kompeteer met die grein van die voorkant nie. Maar ek dink dit is heeltemal 'n mooi komposisie en hoe hy geplaas is in die raam ook is mooi. Ek hou daarvan. Mooi meisiekind. Right so. Sy en dis niks minder as mens verwag nie. Van Hannes nie. Dis Hannes se foto, beautiful Beulah. Jy weet altyd waar om hierdie mooi meisies uit te grawe. Mooi, Hannes. Mooi. Dankie. Early morning. Ons volgende een. Kan ek vir Karen vra? O ja, dit is baie dankie dat ek hierdie foto kry want dit is beautiful. Dit is so mooi. Dit was seker so lekker om hierdie ding te kon afgeneem het met al hierdie verskillende lae en lae en lae. Die verskillende kleure, die atmosfeer wat dit skep, die kontraste, verskillende fokuspunte. Daar is eintlik ek sien nou verskillende fokuspunte. Mense weet nie eintlik waar om te kyk nie, maar ek onderstel die fokuspunte seker die een heel voor jou, maar dit vertel 'n storie. Dit is ja, dit is 'n pragtige foto. Dankie. Ek mag net 4 stemme. Ek dink ek moet ook stem gou. Sy, ek het 6 stemme nou. So, ek kan werk met dit. Sy. En dit is hierdie keer sal ek nou nie vergeet om te sê nie, dit is Michael se foto. Baie mooi. Mooi, Michael. Baie mooi, Michael. Goed, dit is dan ons Sommer foto's. Dit is dan ons foto's vir die open kategorie. So ons gaan nou aangaan na die tema toe. Dus eerst die in zijn naam is Mushrooms. Kan ek vir Michael vra? Ja, seker kan jy vir my vra. Of jy antwoord kry is 'n ander saak. Nee, ek sal. Ja, dit is nou die eerste tema foto, né? Ja, tema. Dis tema foto's, ja. Ja, dis die eerste tema foto. Okay. Op die eerste oogopslag, ek hou van die lae punt van afneming, dan kry jy onder van die shrooms se kappies, se onderste gedeelte kry jy nog. Ek weet nie die alles is so is mooi belig, daar selfs 'n rimlig nog op die kante van die stemmetjies van een van die mushrooms. Die enigste wat vir my 'n klein bietjie pla is, sy base hang so in die lug, so hy's afgepluk. As die shrooms net uit die onderste gedeelte van die raam so sal opstyg, dink ek sal dit visueel meer aansprekend gemaak het. Maar het is 'n regtig goeie poging vir al die hantering van die verskeie tone, lig en skaduwees en goed. Net oppas vir die wit spots wat daar in die agterkant gebly het. Bietjie housekeeping. Knap gedaan. Okay. Jo. So dis Mushrooms en dis Gerde Beer se foto.
Ja, baie mooi. Eintlik uit die boks gedink, is eetbaar. Hierdie in sy naam is Sapper at Isalo Rock. Trevor, can you take this one? Sure. That's good. If I look at the plate of food is fantastic. It brings your attention in the middle, no problem. The background is a little bit too light for my liking. It should be a bit darker to make the plate stand out more. But the plate itself is phenomenal. It really is phenomenal. And everything is in focus. Well done. Whoever took the photograph, nicely taken. Well spoken. Well done. Okay, baie dankie, dis my foto. As die kos lekker. Baie lekker, ja. Dit lyk baie lekker. Baie lekker, ja. Dis nou in Dis die Madagaskar. Dis nou in Madagaskar nogal, nee. Sure. Ander mense gaan dood van die honger, en eet nie so. Waar jy praat waar, broer? Dis so. Okay, lunch with the ostriches. Gert, sal jy kan uithelp? Ja, baie mooi foto. Die pastei voor is baie mooi in fokus. Die hele foto is in konteks. Mens kan sien hierdie mense het gaan vakansie hou, lekker snacks geëet. Dit is 'n baie mooi foto. Ek word sommer honger as ek net daarna kyk. Goed, ek net gaan punte gee. Lunch with the ostriches is Judy se foto. Ons volgende een gaan wees Pastaya de natas. Pastaya de natas. Kan ek vir Hannes vra? Dis nie fokus nie, dis 10. Ek sal nou maar môre Bombay toe moet gaan dat ek vir my pastei de nata kan gaan haal. Baie lekker die dingetjie daai. Wat men in die foto's die rooi se baie kragtige tere trek jy aan weg van die pastei af. Daai is geskryf lyk bietjie uit fokus uit ook, ongelukkig. So vir my nie die beste van foto nie, maar 'n baie goeie poging. Dankie. Double check net die score. Ek sê dis 10 nie. Okay, en Pastaya de natas was Diane se foto. Ons volgende een is steikpastei en skyfies. Kan ek vir Karen vra? Ja, sure. Ja, dit lyk na lekker ete daai. Dis baie mooi voorgesit, dis 'n goeie foto. Ek net hierdie ding oor my prentjie afval, dat ek ook sommer gou stem voor ek weer vergeet.
Alles is mooi in fokus hierso. Westenvurk is 'n baie volledige foto hierdie. Hy het alles wat nodig is, die bykosse, alles is daar. Alles is soos ek sê, alles is in fokus. Die kleur is reg, die fokus is reg. Kontras is reg. Ja, mense is net reg om hom te eet. Dit is 'n regtig mooi foto. Baie dankie. Maar eens kyk wie is dit. Ek weet self nie wie is dit. I'm viewing die Dis al wat hier. die poll results. Sorry. Ek kan nie punt kies nie. Daar staan you are viewing the poll results shared by the host. Oh, okay. Kon jy nie stem nie? Ek het vir daai ingestem, maar toe skielik kom hier die you are viewing the poll results shared by the host. Okay, so dit kan jy dit sien. Is dit weg? Ja, dit is nou iets op die skerm wat nou nie hier moet wees nie. Okay. Somehow weet ek nie. Okay, stop sharing. Okay. Niks geheim daar nie. Julle kan sien daar's 2 vir 10 en 3 vir 11 en 1 vir 12. Okay, ons volgende een. Ja, ons wil nou net weet wie se foto's die. Maar ek het gesê. Dis Albertino Gonzalez. O, baie mooi Tina, mooi foto daar. Dit is dit nie, maar dit Dankie, Karen. Wat kan afneem. Kan lekker jou kos afneem, jy weet hoe doen mense dit. Goed. Jy sien, welke vroumense doen dit in die winkels, by die eetplekke, maar het is nie aldag dat 'n man weet om sy kos af te neem nie. Goed, hierdie se naam is kaasbroodjie à la king. Ja, ek glo dit. Chris, kan ek jou vra asseblief? Ek hou baie van die foto, ek dink hy is skerp, hier in die middel links, so is hy skerp en selfs die brood aan die agterkant, ek hou van die teksture van die lyne onder wat ingaan en die brood aan die bokant wat uitgaan en selfs is asof die kos, die kaas, waar vir my ook 'n lyn vorm saam met die brood, ek hou van die agterkant wat 'n bietjie geblur is. Nee, ek dink dit is die komposisie self hou ook van. Ek is nie heeltemal seker as ja, ek weet nie as mens die bord bo sou uithaal of dit bydra vir die foto, ek voel nie al daar sit. Nee, wat ek pla my nie regtig nie. Nee, ek dink is 'n baie netjiese foto en dit lyk na kos goed voorgesit en dit lyk lekker. Nee, is 'n mooi foto. Ek hou van die teksture. Fokus is goed, die komposisie is goed. Exposure is ook goed gehanteer. Ek sien dit ja, aangeneem. Well. Okay. Kaasbroodjie à la king en dit is Karen se foto. Ekskuus. Dit kry en die vandag volgende een. Vrugtebord. Trevor, can you handle this one? Sure, no problem. Sorry, I was just making a scope. The yellow, the plate, not yellow, what I say, the plate leads you in, and the colors
demonstrated are fantastic with nice colors illustrated very neatly in focus. And the only drawback is the background, where the plate is resting is busy. Otherwise, the plate is phenomenal. Well done. Whoever did that, well done. Yes. Vrugtebord en dit is Johan Potgieterse. Volgende een is Soetresies. Michael, can you take this one, please? Yeah. Yeah, very geometrically orientated. Definitely eye popper. Not sure if the orientation is intended that way. I would have expected the other way around. Good use of colors. Blue is the background, and as we learned tonight, complementary colors more in the reddish area, being on the plates. It really pops. Very well done. Hello. Ja, I don't know why I bother scoring it. It's all 11s. 11s Ja, and 12s. ek wonder ook. Ek het tussen ook 'n 14 uitgedeel. Ek wonder waar kom hierdie 11 vandaan. Nou ja. Ja, hier is mense wat 14s uitgegee het, maar dan sal mense wat 9 gegee het wat dit uitkanselleer, weet. Sure. Ek het net gewonder vir 'n oomblik. Die ding is baie simmetries uiteengesit. Die afsny van die geel aan die onderkant of dit nie die foto tel nie. Ja, aan die ander kant is hy al simmetries bo, langs die kant en links regs onder. Hoekom? Ek respekteer die author of die outeur se besluit met af te sny, maar nou beter gelyk het, meer volledig as die geel daar was nie. En 'n bietjie Dis jou skerm. Hy afgesny word is ja. Ja, okay, sien vir my is hy afgesny. Okay, sorry, dan is dit okay. Nee, dan stem ek saam. Ek het net gesê wie se is dit nie. Dit is seker Hannes is Janne. Weet jy geraai? Ja, myne. Weet hierdie een se naam is Stroopsoet. Ek het gehou van jou fish and chips, hoor. Kyk, kan ek vir Hannes vra vir hierdie een? Stroopsoet. Die lekker goed wat ek nie mag eet nie. Nie met die boerie pannekoek uitgegooi is nie, maar dit lyk lekker. Mag jy nie stroop of mag jy nie kaneel eet? Nee, ek vermoed moet maar die soet goed vir my. Maar net daarom sal ek hom 'n goeie punt gee daarom. Alles is mooi en skerp. Het lyk dit hy ergens regtig uitgebrand is nie ernstig nie. Over die diagonale lyne van die pannekoek wat oor die bord lê. Baie mooi foto. Oh nee. En dit is buiten gewoon 'n 11. En dis vir Michael. Michael se foto 11. Okay, so nou mense gaan ek daai nou maar sommer oplos. Net julle kan nou maar 'n bietjie gesels het. Ek weet nie hierso 'n paar dinge doen. Ek gaan kyk wat gaan nie aan.
Ons moet 'n ander manier kry om hierdie goed te skoor. Is onmoontlik dat almal 11 kan kry. Daar moet iets anders Nee, as jy kyk na die tellings, en jy sit die 2 desimale punte by, dan het jy byvoorbeeld 11.29, 12.00, 10.50, etc. So, mens kan, ek kan dit nou sort, en dan is daar 'n duidelike verskil van wat die wenner is. So ek moet nou net gou dit doen. Kan jy daai screen vir ons share? Ja, Dan kan jy verseker. anders sien, Ja. anders sien wat jy doen. Ja, ek sal dit so doen. Ek net gou top se skerm afkry. Dit lyk tog vir my ook of die mense baie versigtig is om 'n goeie of 'n swak punt te gee. Want dit lyk vir my 10 is swak en 11 is goed. Jy is heeltemal reg. Ja, jy weet Chris, die ander ding is, jy weet, dis ons maatjies. Ons wil nie lelik wees met ons maatjies. Jy dink die foto is sleg, dan dink jy nee, jy kan nie, jy Kan julle hierdie skerm sien? ja, Ons kan Bietjie ons kan groter dit maak, ek is myne groter. Okay, ek gaan 'n bietjie groter maak. Dis hierdie punte tel nie vir bevordering nie. Dis hoekom ons dit maar so casual hou. Ons het 'n Ja, ek ander sien. klip aan wat ons nou baie ernstig vat. Hierdie is maar net leerpunt. dis ons Okay. maatjies almal. So, dis 'n bietjie van 'n So julle sal nou sien, hierdie deel, die blou deel, kom net so uit Foutewald uit. En dan, as julle mense nou stem, dan kan ek sien 2 mense het gestem vir 10, 2 mense het gestem vir 11, 2 vir 12, 1 vir 13. En dit gee dan nou vir my 2 maal 8 of 2 maal 10 is 20 en 2 maal 11 is 22 en dit gee vir my 'n totaal en die deel die hoeveelheid stemme en dit gee vir jou 'n average. So as hy onder 0.5 is, dan word hy 'n 11. As hy bokant 0.5 was, dan sou hy 'n 12 gewees het. En dit is wat hier gebeur. Jy sien, daar het hy 11 geword, 12 geword en so aan en so aan so aan. So as ons fyntjies moet stem, dan moet ons dan maar met filters en goed stem. En dan moet ek hierso Die kwaliteit van die selfoonprentjies van party van hulle is naby aan gewone foto se kwaliteit. So Ja. dis hoekom ek wonder. So as ek kyk hierdie 3 is almal juniors, maar ons stem nou nie juniors, seniors nie. Ons stem net beste beste ope en beste tema, ja. So as ons vanaf kyk hierso, wat is die hoogste hierso? Hier's 'n 12.17. Dis die hoogste en dis Tino se kleerseisoen. 12.17. Jy sien hy is die hoogste een hierso. So Tino, jy kry in die geval dan is dit joune die wenner met kleerseisoen vir ope en dan vir tema is die hoogste punt hierso is hy 'n 12, maar hier is hy 11.5. Dis Karen se foto. Hy 11.5. Is ek reg? Wel gedaan. Daar is hy. So ons ope wenner is dan Tino en ons tema wenner. Hoe die ope wenner se foto gelyk, kan jy hom wys? Watter ene? Die ope. Ek kan die kaasbroodjie onthou wat ek het hom beoordeel en gesê is 'n goeie foto dink ek. Maar die ope, hoe lyk hy? Wat was dit? Ek gaan hom nou vir jou wys. Dankie vir jou moeite. Tot so.
die ope. Ja, ope ja. En kleerseisoen, is daai. O, ek het hom ook toevallig. Ek het toevallig altyd die foto's beoordeel. Is toevallig. Okay. Ja, mooi man. Ja, hierdie is 'n goeie foto te gedink. Moet julle dan agterna, ek weet nie of julle nou kan sien wat ek op die skerm sit het nie. Ja, So hierdie skerm gebruik ek dan om as ons dit laai op Feistel vir 'n klapkompetisie, dan word hierdie data wat hier gecapture is, word op Feistel gedump. En dit gee dan julle scores en wat in hierdie geval word dit nie gedoen nie, want hierdie tel nie vir klappunte nie. So dis my storie. Is nog enigiets dankie, het was baie lekker geweest. Nick, Ja, Tina? kan jy net gou weer daai screen share? Watter ene? Die een wat jy Hierdie nou gewys het, daai top ene? Fotowald. Die een? Ja, die ene. Ek dink wat hier fout gegaan het, hoekom ons nie die persoon se naam sien nie daar onder die titel kleerseisoen net onder gaan door daarso. Fotowald het nie die Hy het nie lid die se naam naam ingesit nie. ingetrek nie. In die limited file, ja. Dis wat fout gegaan het. Ja. Nou, vir hierdie, jy weet, in hierdie geval maak nou nie saak nie, want ek het al die data hierso. Ja. Nee, Maar ek noem maar net. in 'n klap situasie, sou ek dit moes regmaak. Goed, dis dan dit. Baie dankie. Baie dankie vir almal. Mooi hand. Dankie Chris. Dieselfde. Dankie vir die uitnodiging. Sien julle die 10de September. Is welkom. Sien Dankie julle allemaal. die 10de September. Kom hier ook. Dankie.